रायरंगपुर सहरस्थ अँलाडुबा स्थित चाचा नेहरू युवक संघ तरफ 48तम वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता अनुष्ठित हो जाइए। बालक बालिका मध्य दौड़ 200 मीटर 400 मीटर और 800 मीटर अंक कषा साधारण ज्ञान कोको फाइट चामुच गोली म्यूजिक चेयर बयस बालक मानक मध्य 1500 मीटर दौड़ महिला मानक मध्य कलश बुहा बरे टणा एवं आदिवासी डिस्को डांस अनुष्ठित पक्षर आयोजित होता। प्रतिवर्ष परि ए वर्ष मध्य खूब आनंद उत्साह और शांति श्रृंखला सहित क्रीड़ा समापना होती। कृति प्रतियोगी मानक आकर्षणीय पुरस्कार प्रदान करा जायतिला। एही भव्य क्रीड़ा प्रतियोगिता रे रायरंगपुर म्युनिसिपालिटी अधीनस्थ वार्ड नंबर 9 काउंसिलर देवाशीष नायक और वार्ड नंबर 10 काउंसिलर आलोक महांत उपस्थित रही। संघर सभापति दोल गोविंद महांत, संपादक हेमंत महांत, कोषाध्यक्ष राजीव रतन महांत, कार्यकारी सदस्यगण विकास महांत, अर्जुन महांत, अपू पट्टनायक, सचंद्रंत दास, संदीप दास, कृपा सिंधु महांत, साजन महांत, टुना बेहेरा, हेमंत महांत, विनय कुमार महांत, चंदू महांत, महादेव महांत, लड़ुगुरु महांत, बिजू महांत और अविनाश महांत प्रमुख योगदान करथिले। ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ଶେଷରେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ତଥା ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରମୋଦ କରିଥିଲେ। ବିଗତ 48 ଆମର ଆଜି ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ଇଏ 48 ବର୍ଷ ଧରି ଆମର ହେଇ ଆସୁଛି। ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବଲି ମଧ୍ୟ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମର ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଭାଇମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଫଳ ଭାବରେ ଆମର ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀ ନେଇ ଆମର ଯଦି ଭାଇମାନେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଆମେ ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି ଏହା 48 ବର୍ଷର ଆମେ କରିଆସୁଛୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ। ଏଥିରେ ଆମର ଶିଶୁ ବାଳକମାନଙ୍କର ବାଳିକାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟବର୍ଗ ବାଳକ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ବୟସ୍କମାନଙ୍କର ସବୁ କ୍ରୀଡ଼ା ଥିଲା। ଏଥିରେ ବହୁତ ନାଚ ପାଟି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ଆମର ଚାଲିଛି। ଆଉ ସବୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମର ସହଯୋଗରେ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଆମର କ୍ରୀଡ଼ା ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସମାପ୍ତ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ। ଅଁଳାଡୁବା ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ। रायरंगपुर श्यामल दुपरडांग रिपोर्ट दिग्दर्शन न्यूज।